سے وابستہ، مسلم لیگ نون سے وابستہ، جمعیت علماء اسلام سے وابستہ اور دوسری پارٹیوں سے وابستہ آئینی ماہرین نے اس پر رائے دی ہمیں، اور متفقہ رائے دی کہ ایک اسمبلی کی تحلیل سے الیکٹورل کالج جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوا کرتا، الیکشن پھر بھی ہوں گے، تو پھر ہمیں فوری طور پر اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑی۔ تو اس حوالے سے جو ضمنی الیکشن تھے اس میں بھی حصہ لینا کا فیصلہ کیا، اور سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر تو ان نااہلوں سے کل سینٹ بھی بھر جائے گا جی۔ تو اب انشاءاللہ العزیز ساری پارٹیاں اس کے لیے سنجیدہ ہیں کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں اور سینٹ کو کم از کم نقصان پہنچ جائے، زیادہ سے زیادہ نقصان سے محفوظ رکھیں ان سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب کہ ان حالات میں کہ جب آپ اسمبلیوں کو اور جو حکومت سلیکٹڈ اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں کہ ان کا واحد حج کو خلاف کو دوبارہ انتخابات ہے، پھر ضمنی انتخابات میں حصہ لینا؟ ضمنی انتخابات میں تو آج نہیں ہیں، جب سے میرا خیال میں 2-2.5 سال گزرے ہیں ہر ضمنی الیکشن میں حصہ لیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے نہ ووٹر لسٹ پر اعتراض کیا ہے، نہ ہم نے عوام پر کوئی اعتراض کیا ہے۔ عوام کی رائے جو ہے وہ ہر الیکشن میں صحیح طور پر سامنے آئی ہے، لیکن عام انتخابات میں جو رائے قوم کی تبدیل کی گئی ہے اس پر احتجاج ہم کر رہے ہیں۔ لہٰذا نہ الیکشن پر اصولی طور پر ہمارا انکار ہے، لیکن یہ کہ حصہ لینا مفید ہے یا نہ لینا مفید ہے، یہ ایک سیاسی ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ اصولی طور پر ہمیں 25 جولائی 2018 کے الیکشن پر اعتراض ہے، اس کے نتائج پہ اعتراض ہے کہ نتائج بالکل تبدیل کر دیے گئے ہیں، اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا گیا ہے، اور جس کو حق حکمرانی حاصل نہیں تھا اسی کو حق حکمرانی کیوں دیا گیا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو اس حوالے سے ایک درخواست کروں گا کہ ذرا احتیاط کے ساتھ سوالات کیا کریں، اور الیکٹرانک دنیا میں چینلز پر بھی اگر اس حوالے سے احتیاط کے ساتھ تبصرے کیے جائیں۔ پیپلز پارٹی کی ایک تجویز ہے، اس تجویز کو طے کرے گا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس۔ تو ابھی یہ سربراہی اجلاس ہونے کو جا رہا ہے، اور اسی میں پھر ان کی رائے سنی جائے گی، ان کی دلیل سنی جائے گی، اور اگر وہ قابل عمل ہے تو پہلے بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ باہر اختلاف کی خبر شہرت پا گئی، لیکن ہم نے جب دیکھا کہ کسی پارٹی کی کوئی رائے ہے اور اس میں اس کی دلیل مضبوط ہے تو ہم نے انکار نہیں کیا ہے۔ لہذا فورم پر فیصلہ چھوڑ دیا جائے، اور فورم کا اجلاس ہونے کو جا رہا ہے، اس سے پہلے یہ کہہ دینا کہ جی ایک بیان آ گیا ہے اور اس بیان کا معنی یہ ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گیا ہے اور اس میں اختلاف آ گیا ہے، یہ خواب جو ہے یہ کبھی بھی ان کا شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ہم بلے اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اعتماد کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ بتائیں کہ جو حالیہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن ان کے پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے اس صورتحال میں؟ دیکھیے، جو خارجہ پالیسی ہے اسے اس وقت کی حکومت کمانڈ کرتی ہے۔ ہم ایسے نااہلوں کے حوالے ہو چکے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ صورتحال میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان اس وقت انڈیا کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، ایران اس وقت انڈیا کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، چائنا کو سی پیک کے حوالے سے آپ نے بہت دور کر دیا ہے، بہت ناراض کیا ہے، سعودی عرب بہت دور چلا گیا ہے آپ سے، امارات بہت دور چلا گیا ہے آپ سے، ملائیشیا آپ کے جہاز روک رہا ہے، برطانیہ پاکستان کو اربوں روپے کے جرمانے وصول کر رہا ہے آپ کے جی، اور آپ ادا کر رہے ہیں جی۔ تو یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر آپ اس وقت تنہائی کا شکار ہیں۔ ہم تو یہ بات ضرور کہتے ہیں، اور جو بائیڈن بھی یہ بات سمجھتا ہے کیونکہ وہ ڈیموکریٹس ہیں، وہ پاکستان کی حکومت کو ڈیموکریسی کے معیار پر ایک ڈیموکریٹ گورنمنٹ تسلیم نہیں کر رہی ہے کہ رویوں سے اندازہ لگ رہا ہے، اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ پاکستان کی حکومت وہ ہو جو جمہوری معیار پر پوری اترتی ہو،
आइन के तहत एक मुनसिफाना इलेक्शन के नतीजे में और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत आए वो दुनिया के साथ अवाम की नुमाइंदा बनकर बात करती है। जब दुनिया को ये एहसास हो जाता है कि ये हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है तो फिर आप तन्हाई की तरफ जाते हैं, फिर पब्लिक आप पे एतमाद नहीं करती। तो इस वक्त सूरत हाल ये है और हम यही कहना चाहते हैं कि जो बाइडन जो है वो अपने जमहूरी रवैयों का मुजाहरा करे, जिस तरह के उनका नारा है, जिस तरह की उनकी शनाख्त है, जिस तरह के उसका तारुफ है दुनिया के अंदर। और बैतुल मक़दस में जो अमेरिका ने अपना सफारतखाना खोलने की बात की है वो ट्रंप का एक गैर जमहूरी फ़ैसला है। इसमें भी उनको हकीकत पसंदाना अंदाज के साथ इस खित्ते को अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक मुतनाज़ा इलाका तस्लीम करना चाहिए और वहाँ से अपना सफारतखाना वापस कर देना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से भी खित्ते में एक जमहूरी माहौल को ऊपर ले जाने में उनको एक किरदार अदा करना चाहिए। मौलाना साहब, ये हुकूमत कह रही कि सेनेट के इंतखाबात का तरीक़ेकार जो है वो तब्दील हम करा रहे हैं ओपन उस पर, तो आपका क्या राय है, क्या इस आप क्या कहेंगे? देखिए ये भी बोखलाहट का ही अलामत है। हुकूमत बोखलाहट के शिकार, अपने लोगों पर एतमाद नहीं है उनको, अपने वोट पर उनको एतमाद नहीं है। उनको पता है कि ये हमारे लिस्ट के लोग नहीं हैं, ये किसी और के लिस्ट के लोग हैं, तो वो समझते हैं कि शायद इस तरीके से हम उनको कंट्रोल कर सकेंगे, उनका वोट कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि उनको अपना वोट भी नहीं मिल सकेगा। मौलाना साहब ये बताएं कि शेख रशीद साहब गुज़श्ता एक अरसे से कह रहे हैं कि मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया। कौन कहता है? शेख रशीद। उनके साथ कितना हाथ हुआ है? वो अपना उनके साथ तो सारी जिंदगी होता रहा है लेकिन वो हाथ का आदी हो गया है। मौलाना साहब ये जो अपोजिशन का मतलब पूरी अपोजिशन का खुसूसन आपका नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं उस पे पहले दिन से एतराज़ात हज़रत नैब सिरे से एहतसाब का इदारा नहीं है, इदारा ही नहीं है। ठीक है, आपके मुताबिक लोगों को पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मुझे बाजार सा नजर आ रहा है कि आपके भी करीबी साथियों को, रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, कुछ को पकड़ा हुआ है, लेकिन आपकी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि अगर गलत काम हो रहा है आपके मुताबिक कि अगर मौलाना साहब को हाथ डाला तो हम पिंडी का रुख करेंगे, GHQ के सामने मुजाहरा करेंगे। लेकिन उससे पहले जितनी अपोजिशन के लोग पकड़े गए हैं, आपके रिश्तेदार पकड़े जा रहे हैं, उनको बुलाया जा, उस पर खामोशी है, ये क्यों है? मेरे ख्याल में आपने जोड़ सही नहीं लगाया। नेब के हवाले से पिंडी की बात नहीं हुई है, पिंडी की बात और मौजू पे हुई है और नेब की बात और मौजू पे हुई है। नहीं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने कहा था कि हम GHQ का रुख करेंगे। ये और मसला है। PDM के हवाले से एक इजलास जो लाहौर में हुआ था वो मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से जो हमारे डिमांड्स हैं उस हवाले से पिंडी की बात हुई है और वो फ़ैसला अब तक बरकरार है कि हम कहाँ जाने का फ़ैसला करेंगे। देखिए, मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ कह दूँ, हमारी जंग हुकूमत के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जंग नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है, हमारे गिले हैं। और ये जो कुछ मुसीबत इस वक्त कौम पर मुसल्लत है उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट का एक जुर्म आप कह दें, उसकी ज़िम्मेदारी आप कह दें, वो अपने आप को ज़िम्मेदार तस्लीम करें। हमारा उनसे क्या जंग है? मैं ये तो कह सकता हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के कि वज़ीर आज़म के मनसब पर मैंने बैठना है, इस वज़ीर आज़म को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं कि इसकी जगह मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी चीफ की जगह मैं बैठना चाहता हूँ, उसके दफ्तर को मैं ऑक्यूपाई करना चाहता हूँ, मैं आर्मी हाउस में जाना चाहता हूँ? जब ये तस्वुर ही नहीं है यहाँ पर और महाज जंग ही ये नहीं है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये बात कहूँ कि मेरी जंग जो है आर्मी चीफ के साथ है या मेरी जंग ISI के साथ है, लेकिन वो जंग न लड़े हमारे साथ। हम इस बात की बात करते हैं। ये जो आप लोगों ने एक तस्वुर कायम किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई,
बाबा हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि आप ये जंग न लड़ें, यह आपके फ़ायदे में नहीं है। आप रियासती इदारा हैं और डायरेक्ट रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी फिर आप पर आती है। तो इस हवाले से हमारी सोच का एहतराम किया जाए, हमारी सोच को एक मुतवाज़न और एक सही सोच से ताबीर किया जाए। हम किसी से इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो क्या गलत को गलत भी ना कहें, शिकायत भी ना करें, गिला भी ना करें। ये कोई इंडिया की फ़ौज है कि हमसे गिला ना करें और उसको दुश्मन समझे। अपनों से शिकायत होती है। मैं पाकिस्तान के इदारों से शिकायत करता हूँ, मैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के नेब से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से शाकी हूँ जो इस किस्म की हरकतें करें, पार्टियों को तोड़ने का किरदार अदा करें, पार्टियों के लोगों से डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करें, खुफिया मुलाकातें उनके साथ करें, उनको लालचें दें, जमात को तोड़ने के लिए अपना किरदार अदा करें। अब ये चीज़ें जब हम तक पहुँचेंगी तो गिला तो पैदा होगा। हमने तो उनके बारे में, हम तो कहते हैं फ़ौज मुत्तहिद रहे, हम तो कहते हैं इदारे मुस्तहकम रहें। तो हम इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं और वो सियासी पार्टी को कमज़ोर देखना चाहते हैं। ये है असल चीज़ जिसकी तस्वीर हमें सही तौर पर कौम के सामने पेश करना चाहिए। सवाल ये है कि सब कह रहे हैं कि नर जब आपकी पार्टी की दूसरे लोगों पे हाथ डाल रहा है वो एक गलत काम है, लेकिन टारगेट ये है कि अगर सिर्फ मौलाना साहब को गिरफ्तार किया गया तो हम नैब का भी गिराव करेंगे। हम हर हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुझ पर, इसकी वजह यह है कि मुझ पर हमला, पूरी जमीयत उलमा इस्लाम पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और जलीजान भी हमला जी, जलीजान पर हमला फिर मेरे ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। इनको ज़रा अपना जोर लगाने दें। ये सोचते हैं उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो तो फजल रहमान पर दबाव आ जाएगा। खातर जमा रखें, खातर जमा रखें। ये चीज़ें हम खेल चुके हैं, ये पुराने खेल हैं जो गुजर चुके हैं। नेब का जो हरबा था वो एक वक्त तक काम आता रहा इनके, अब वो ठुस हो चुका है। नेब कुछ भी नहीं है और अब नेब खतरे में है। कल जो भी हुकूमत आएगी नेब का खात्मा कर देगी। लिहाजा नेब के अफसरान भी हुदूद में रहें, वो लोगों से ज़ाती दुश्मनी न पैदा करें। हम भी नेब के अफसरों को जानते हैं कि 4-5 सियासी लोगों को तो नुमायाँ कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एहतसाब हो रहा है और हज़ारों लोगों के खिलाफ केसेस करके उनके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं, रिश्वतें वसूल कर रहे हैं। खुद इतना बड़ा करप्ट इदारा ये दूसरों के करप्शन का एहतसाब करने का हक रखता है। छोड़ो, जाएं अपने हवाले से सोचें। करप्शन जो है करप्शन साबित नहीं है, बीआरटी खुद करप्शन है। साबित करने क्या माना है? मौलाना साहब ये बताएं, सेनेट इंतखाबात के बाद अगर जो परवेज खटक साहब की सेहत खुद इस बात की गवाही है जो बीआरटी का ऑर्डर हुआ है। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब करेंगे? क्योंकि उनकी कोई भी नुमाइंदा आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो पहले यही कहते हैं कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, क्योंकि पहले जो है पीडीएम ने फैसला किया था कि इस्तीफे देंगे, इस्तीफे भी नहीं आए तो लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा। तो चंद दिन उनको खुश होने दें यार, कुछ बयान नहीं करने दें उनको। इस तरह चलता रहता है छोटी मोटी बातें जी। जब हम किसी बात में कोई आगे पीछे हो जाते हैं, कोई तारीख तब्दील कर लेते हैं, कोई हिकमत अमली, तो वो समझते हैं कि देखो वो नाकाम हो गए हैं उनके पास। तो ये चंद दिन उनको भी खुश होने दें यार, पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भी आकर। मौलाना साहब, आपने खुफिया मुलाकातों की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो मरकजी रहनुमा है, वफाकी उसमें बैठे हुए हैं, वो बाकायदा तौर पे ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम खुद भी वहाँ पर अपने दोस्त रखते हैं, उनसे हमारी भी मुलाकातें होती हैं। तो क्या उनकी ये खुफिया मुलाकातें नहीं है? खुफिया मुलाकातें हमारी ज़रूरत नहीं है, खुफिया मुलाकातें एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम भी उनका पर्दा रखते हैं। फिर ये पीडीएम का तहरीक जब से शुरू हुआ है तो एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते कोशिश की गई आपसे? राब्ते रहे हैं लेकिन हमें आमादा करने में नाकाम रहे हैं। हम अपने मौक़े पे कायम हैं, ठीक ठाक कायम हैं। हम ऐसे इलेक्शन को भी नहीं मानते और इलेक्शन की इस दांधी का जिम्मेदार भी उनको करार देते हैं। न हमने इलेक्शन के नताइज तस्लीम किए हैं, न उनमें उनकी जिम्मेदार हैसियत को हमने अब तक उसमें तब्दीली लाई। साहब ये बताएं कि जो आपने आज मुतालबा किया है कि इलेक्शन दोबारा से करवाए जाए, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो जमहूरी पार्टी हैं, जो सियासी जमातें हैं, मजहबी सियासी जमातें हैं, या पूरा जो मुल्क में एक सेटअप है, फाइनेंशियल हमारी सूरत हाल बहुत ख़राब है,
تو اس صورت حال میں کیا الیکشن کروائے جائیں؟ الیکشن تو ہر قیمت پر کرائے جائیں کہ حل ہی وہی ہے، یا تو پھر بندوق حل ہے، وہ تو نہیں ہے، آئین ہی حق ہے اس کا، آئین الیکشن کی بات کرتا ہے، کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہا۔ لہذا جب آپ کا ملک ڈوب رہا ہے تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر مارشل لا آ جائے؟ تو مارشل لا نے تو اور ملک کو غرق کیا ہے، ہمیشہ اداروں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ آج تک جو پاکستان ترقی نہیں کر رہا اور 70 سال سے کمزوری کو مینٹین کر رہا ہے، کمزور وہ تو مارشل لا کی وجہ سے کر رہا ہے۔ سیاسی لوگوں کو کام کرنے دیا جائے، جب کام کرنے دیتے ہیں تو 3 سال کے ان کو ہٹا دیتے ہیں، 1.5 سال کے ان کو ہٹا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی کیس ان کے خلاف کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب آپ کی جمہوریت پھلنے پھولنے ہی نہیں دی جائے گی، پھر شکایت آپ کس سے کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اوپر تھوپا جائے کہ پاکستان جو ہے کمزور ہو رہا ہے، تو یہ ان کی وجہ سے ملک کو توڑا گیا، ذمہ دار سیاستدان کو قرار دے دیا گیا۔ آج حمود الرحمان کمیشن کو آپ دنیا کے سامنے لائیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اصل ذمہ دار کون ہے اس کا۔ جی بڑا صاحب، وزیر اعظم کو ڈیٹ دی گئی تھی 31 جنوری کی استعفے کے لیے، تو کل 31 جنوری ہے، تو اس کے بعد کیا رہا ہے؟ تو اس کے بعد ہم بیٹھ رہے ہیں، بالکل ہم بیٹھ رہے صاحب ہیں۔ یہ بتائیں، سینٹ انتخابات کے بعد اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا تو ایسی صورتحال میں کیا موقف آپ کا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، دونوں پر جواب چاہوں گا کہ کیا قبائلی علاقوں کا جو انضمام ہے وہ عملی طور پر وہ فیصلہ جو ہے وہ سودمند ثابت ہو رہا ہے؟ 2 باتیں آپ نے کی ہیں، ایک ہے 18ویں ترمیم کا مسئلہ۔ 18ویں ترمیم صوبوں کے اختیارات میں اضافے کا ہے، اور صوبوں کے اختیارات میں اس اضافے کا وعدہ سن 1973 کے آئین میں کیا گیا تھا۔ 10 یا 11 سال میں ان کو اختیارات میں اضافے کا آئین کے ذریعے وعدہ کیا گیا، لیکن پورا نہیں ہوا۔ اب جب 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبوں کو اختیارات دے دیے گئے ہیں، اب واپس لینا یہ صوبوں کی احساس محرومیت پہ اور اضافہ ہے، جو خدا نہ کرے بغاوت کی تحریکوں میں منتقل نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس قسم کی چیزوں کو ہاتھ ڈالنا یہ ملک کو تقسیم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ پاکستان اس وقت انتہائی کمزور پوزیشن سے گزر رہا ہے، اس قسم کے مسائل نہ چھیڑے جائیں۔ یہاں پر مشکل یہ ہے کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی بجائے ایک ادارے کو مضبوط کرنے کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے۔ جب تک ہم اس ترجیح کو تبدیل نہیں کریں گے، جب تک ہم صرف پاکستان کو مضبوط بنانے کی اور قوم کو طاقتور بنانے کی نہیں سوچیں گے اور صرف ایک ادارے کو طاقتور بنانے کی سوچیں گے، یہ پاکستان ترقی کی طرف نہیں جا سکے گا۔ آپ کا آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ NFC ایوارڈ میں جو صوبوں کا حصہ ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے۔ اور پھر تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک طاقتور ہو۔ آج فوج کو پاکستان کے بجٹ سے 11 ارب روپے ملنے چاہیے تھے، آپ کی ملک کی معیشت یہاں تک گر گئی ہے کہ آج اس کو 7 ارب روپے مل رہے ہیں۔ میری دفاعی بجٹ میں کیوں اتنی کمی آ گئی ہے، 50 اور 55% کی کمی کیوں آ گئی ہے؟ تو ملک کی دفاع کو کمزور کر دیا گیا ہے، دفاعی ضرورتوں کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس حکومت کے اندر ہو رہی ہیں، اور کہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں، کہاں تک اس ملک کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس بہرحال یونٹس ہیں، یہ پاکستان وفاقی نظام ہے، اگر یونٹس مطمئن نہیں ہیں تو آپ نے صرف بندوق کے ذریعے ان کو متحد رکھنا ہے۔ اور جہاں تک ہے فاٹا کا تعلق، دیکھیے فاٹا کا انضمام ابھی تک فاٹا کے عوام نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ فاٹا کے عوام انتہائی اضطراب کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ پرانا نظام ہے نہ نیا نظام ہے، کچھ نہیں سمجھ رہا کہ ہم کس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ وہاں پٹواری ہے نہ وہاں پولیس ہے، اور جو کہ تم فوج وہاں پر ہے، اب بھی وہاں پر فوج کھڑی ہے، فوج نظام کو سنبھال رہی ہے۔ تو جب فاٹا انضمام کے باوجود فوج کے قبضے میں ہے، دہشت گردی ابھی بھی منظم ہے وہاں پر اور ان کو ختم نہیں کر سکی، تو پھر جھوٹے وعدے کیوں کیے گئے ہمارے ساتھ؟ قوم کے سامنے جھوٹ کیوں بولا گیا کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کر دیا ہے؟ آج بھی روزانہ پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں ہر ایجنسی کے اندر۔ تو ایجنسیوں کا تصور بھی برقرار ہے، لوگوں کا رہن سہن اور وہ بھی اسی طرح پرانے ایجنسیوں کے تحت ہو رہا ہے۔ ضلع کا نام اب بھی کوئی نہیں جانتا، فوج اب بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، کنٹرول اب بھی اسی کا ہے،
सिविलियन अथॉरिटी अब भी वहाँ नहीं जा सकी है, सिस्टम भी उनके लिए मौजूद नहीं है। जब सिस्टम ही मौजूद वहाँ नहीं है, इंतजाम का लोगों को क्या फ़ायदा हुआ आखिर? तो इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। और अदालत में जो लोग गए हैं, मैं समझता हूँ कि अदालतों को भी बिल्कुल हक़ाइक़ की बुनियाद पर इस मसले को देखना होगा। जी मौलाना साहब, जो हुकूमती तर्जुमान है फॉरेन फंडिंग केस में कह रहे हैं कि उल्टा अपोजिशन उसमें फंस चुकी है, उस जाल में। ख़ुसूसन आप लोगों की जुमात पे वो किया जा रहा है कि लीबिया और इराक का नाम लिया जा रहा है कि भाई इस पे आप क्या कहेंगे? वो हो जाएगा, अपनी तो पूरी करो ना पहले, अपना गर्दन छुड़ाओ ना, फिर उसके बाद दूसरे गर्दन की बात करो। हम कहते हैं जो इस वक्त फंडिंग केस है, और दूसरा ये कहना कि जी पब्लिक किया जाए, उसको खुलेआम इसकी समाअत की जाए, झूठ बोल रहे हैं। आपकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि इसकी समाअत जो है वो इन कैमरा किया जाए। आपने अभी तक वो पटिशन वापस नहीं ली है। और 23 अकाउंट्स के जो स्टेट बैंक ने दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, अभी तक उसको ओपन नहीं किया जा रहा। और इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि हम पर पीटीआई का दबाव है। कौन सा खत लिखा है उन्होंने कि हमारा दबाव आपके ऊपर नहीं है, आप खोल दें उसको? तो जो कुछ इस बयान देने से पहले की कानूनी पोजीशन थी वो बदस्तूर बरकरार रखे हुए हैं, और सिर्फ बयान के जरिए लोगों में कहना चाहते हैं कि हमने तो ओपन ट्रायल का जो है उस पर आमादगी जाहिर की है। ये झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ। सिर्फ एक बयान देकर लोगों में ये प्रचार करने वाली बात है। कोई तब्दीली नहीं आई, पटिशन उसी तरह मौजूद है। और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि इसको सीक्रेट रखना है, और ये भी कि पीटीआई के दबाव पे हम इसको खुफिया रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर बरकरार है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तो झूठ कौम के सामने न बोला जाए। और ये फंडिंग के उनके गले में फंदा है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या है जी, हमारा तो सब कुछ अब आमने सामने हो जाएगा। हम तो इस मुल्क में एहतसाब के गिरदाब में नहीं फंसे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि इमरान खान, तुम हमारे एहतसाब की बातें ना करो, भूल जाओ इन बातों को। अब तुम अभी हमारे एहतसाब के शिकंजे में हो। अब हमसे पहले जान छुड़ा लो, फिर बात करो जी। 15 सितंबर को हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान किया है, तो जेयूआई का क्या? मुझे हैरत है इस बात पर कि आम इंतखाबात मुल्क में हुए नहीं हैं। आम इंतखाबात में धांधली हुई है। आम इंतखाबात के नतीजे में एक गलत हुकूमत मुल्क में मौजूद है, और अदालत कह रही है कि बल्दियाती इंतखाब कराओ। उनको, मेरी राय ये है कि अदालत को हकीकत पसंदाना अवाम की सोच को समझना चाहिए, और उनको इस बात पर सो मोटो करना चाहिए कि अदालत इस इलेक्शन को निल एंड वाइड कर दीजिए। बखैर बस 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 बस।